Hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo tuko katika somo la 28 na tuko katika sura ya 26. Na kama ninavyosema kila mara ni kwamba masomo haya yameanzia kitabu cha kwanza ambacho ni Mwanzo katika Biblia, na matarajio yetu ni kwamba tutaendelea mpaka tutakapofika katika kitabu cha mwisho cha Biblia ambacho ni Ufunuo. Na kwa hivyo tunapoanza somo letu la siku ya leo au fundisho letu la siku ya leo, kichwa chake kinasema Mungu anambariki Isaka, uvumilivu, utii na amani. Na maandiko makuu yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 3 hadi wa 4, na vile vile sura hii ya 26 mstari wa 24. Tuna malengo matano, na malengo haya ni kwamba baada ya fundisho hili tutaweza kuelewa jinsi Mungu alivyomlinda na kumbariki Isaka wakati wa njaa. Tutaweza kujifunza umuhimu wa utii kwa sauti ya Mungu. Tutaweza kutambua dhamani ya uvumilivu na kutafuta amani. Tutaweza kuelewa kuwa baraka za Mungu zinaweza kuleta wivu kutoka kwa watu wengine, na vile vile tutaweza kuona Kristo kama chanzo cha uzima na amani ya kweli. Katika tangulizi letu la siku ya leo, tunarudi kiasi katika sura 25 ambapo tuliona kifo cha Abrahamu, tukaona kuzaliwa kwa Esau na Yakobo, tukaona Esau akiuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Na katika sura hii ya 26 ambayo leo hii tunajifunza, tutakuwa tunaona njaa ikikuba nchi, Mungu akimzuia Isaka kwenda Misri. Tutaona Isaka akirudia kosa la baba yake kuhusu Rebeka. Tutaona Mungu akimbariki sana Isaka. Tutaona Isaka akifukua visima vya maji, na tutaona vile vile Isaka akifanya agano la amani na Abimeleki. Na kati ya kifungu cha kwanza na 6 tunaona Mungu akimuongoza Isaka. Tunaona kwamba kulikuwa na njaa kubwa nchini Kanani, na Isaka alitaka kwenda Misri, lakini Mungu akamwambia, usishuke Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Na Mungu akaahidi kuwepo pamoja naye, akaahidi kumbariki, na vile vile akaahidi kutimiza agano alilofanya na Abrahamu. Na somo muhimu hapa ni kwamba si kila njia inayoonekana rahisi ndiyo mapenzi ya Mungu. Mkristo anapaswa kutafuta uongozi wa Mungu kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Na kati ya kifungu cha 7 na 11 tunaona Isaka akisema Rebeka ni dada yake. Kwa hofu Isaka alisema Rebeka ni dada yake, na hili lilikuwa kosa lile lile ambalo Abrahamu alifanya. Baadaye Abimeleki aligundua ukweli na akamkemea Isaka. Na somo la kiroho hapa ni kwamba hofu inaweza kutusukuma kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Tunapaswa kumtumia Mungu badala ya kutegemea hila. Katika kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari cha 10, Biblia inasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Na katika kifungu cha kati ya kifungu cha 12 na 16 tunaona Mungu akimbariki Isaka. Tunaona kwamba Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akavuna mara 100 mwaka ule, naye Bwana akambariki. Na baraka za Mungu zilionekana kwa mavuno mengi, mifugo mingi na utajiri mkubwa. Wafilisti walimwonea wivu. Na somo muhimu hapa ni kwamba baraka za Mungu zinaweza kuwafanya wengine wakuhusudu, lakini usiruhusu hilo likuzuie kuendelea kumtumikia Mungu. Katika Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 2, Biblia inasema baraka hizi zote zitakujilia na kukupata utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Kati ya kifungu cha 17 na 22 tunaona visima vya Isaka, na Wafilisti walifukia visima vya
Abrahamu. Isaka akavivukua. Watumishi wake walichimba visima vipya, lakini wakapingwa. Visima vilivyopewa majina ambayo ni Eseki, maana yake ugomvi, Sitna, maana yake uadui, na Rehobothi, maana yake nafasi pana. Na Isaka hakupigana, aliendelea mbele mpaka Mungu akampa mahali pa amani. Na somo muhimu hapa ni kwamba wakati mwingine ni hekima kuondoka katika mabishano yasiyo na ya lazima. Mungu anaweza kutufungulia mlango mwingine ulio bora zaidi. Katika waraka wa Warumi sura ya 12 mstari wa 18, Biblia inasema kwamba kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Kati ya kifungu cha 23 na 25 tunaona Mungu akimtokezea Isaka. Tunaona Mungu akimwambia, usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Isaka akajenga madhabahu, akamwabudu Mungu, akaweka hema na watumishi wake wakachimba kisima. Na somo la kiroho hapa ni kwamba tunapopokea baraka za Mungu, jibu letu la kwanza linapaswa kuwa ibada ya shukrani. Na katika kitabu cha Zaburi 100 sura kifungu cha 4, Biblia inasema, igieni malangoni mwake kwa kushukuru. Na katika kifungu cha kati ya kifungu cha 26 na 32 tunaona agano la amani na Abimeleki. Abimeleki alimfuata Isaka na kusema, tumeona hakika ya kuwa Bwana yu pamoja nawe. Wakafanya agano la amani. Siku hiyo hiyo watumishi wa Isaka walipata kisima kingine cha maji, na mahali hapo pakaitwa Beersheba. Na somo muhimu hapa ni kwamba maisha ya uadilifu na uvumilivu yanaweza kuwafutia hata waliokuwa wapinzani kutafuta amani. Katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 9, Biblia inasema, heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na kati ya kifungu cha 34 na 35 tunaona Esau akioa wake wasiomcha Mungu. Kwa hivyo tunaona Esau akioa wanawake wawili wa Kihiti. Na Biblia inasema wakawaletea Isaka na Rebeka huzuni ya moyo. Na somo la kiroho hapa ni kwamba maamuzi ya ndoa yana athari kubwa kwa familia. Uchaguzi wa mwenzi wa maisha unapaswa kufanywa kwa hekima na kwa kumcha Mungu. Katika kitabu cha Methali sura ya 19 mstari wa 14, Biblia inasema, mke mwenye busara hutoka kwa Bwana. Na tunapoangalia Kristo katika Mwanzo 26, tunaona ya kwamba visima vya maji vinatukumbusha kwamba Yesu ndiye chemchemi ya uzima wa milele. Katika Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 14, Biblia inasema, yeyote atakayekunywa maji nitakayompa hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Na mafundisho makuu ya kiroho ni kwamba mtii Mungu hata wakati huelewi. Isaka alibaki Kanaani kwa sababu Mungu alimwambia. Mungu huwabariki wanaomtii. Isaka alipata mavuno makubwa hata wakati wa njaa. Epuka ugomvi usio wa lazima. Isaka alichagua amani badala ya vita. Na mshukuru Mungu kwa baraka zake. Isaka alijenga madhabahu na kumwabudu Mungu. Fanya maamuzi ya hekima katika ndoa. Esau alisababisha huzuni kwa uchaguzi wake mbaya. Tuna maswali matano ambayo yanatokana na fundisho hili la siku ya leo. Na swali la kwanza lauliza, kwa nini Mungu alimzuia Isaka kwenda Misri? Kwa nini Mungu alimzuia Isaka kwenda Misri? Tunajifunza nini kutokana na visima vya Eseki, Sitna na Rehobothi? Tunajifunza nini kutokana na visima vya Eseki, Sitna na Rehobothi? Kwa nini Wafilisti walimuonea wivu Isaka? Kwa nini Wafilisti walimuonea wivu Isaka? Isaka alionyeshaje kuwa mtu wa maana? Isaka alionyeshaje kuwa mtu wa maana? Na swali la 5 ambalo ndilo la mwisho, Yesu anafananaje na kisima cha maji ya uzima? Yesu anafananaje na kisima cha maji ya uzima? Aya ya kukariri inatoka katika kifungu cha 24 ya Mwanzo 26 ambacho kinasema, usiogope maana mimi ni pamoja nawe nami nitakubariki.
Na tunapoelekea kufika ukingoni, tumejifunza mengi katika sura hii, manake inatuonyesha kwamba Mungu huwabariki wale wanaomtii na kumtegemea. Isaka alipitia njaa, wivu na migogoro, lakini hakukata tamaa wala hakuchagua kulipiza kisasi. Aliendelea kumtumaini Mungu, naye Mungu akamfungulia njia na kumpa amani. Somo hili linatukumbusha kuwa baraka za kweli hazitokani na ujanja wa mwanadamu, bali zinatokana na uaminifu wa Mungu. Katika somo lijalo la sura ya 27 tutajifunza kuhusu Yakobo kupokea baraka ya Isaka kwa njia ya udanganyifu. Vile vile tutaona huzuni ya Esau na mafunzo kuhusu matokeo ya udanganyifu na uaminifu kwa Mungu. Na hayo ndiyo tuliokuwa nayo. Leo hii tumejifunza mengi kutokana na huyu ambaye alikuwa anaitwa Isaka. Tukaona jinsi alivyofanya uhusiano ulio bora, yaani kuafikiana na Abimeleki. Tukaona akikanywa na Mungu kwenda katika nchi ya Misri kwa sababu ya njaa, na baadaye tukaona akibarikiwa sana, manake tumesikia kwamba aliweza kupata mavuno mara 100. Kwa hivyo tunaona vile vile wivu ukitokea kwa Wafilisti, wakaanza kuzika visima ambavyo vilikuwa ni vya Abrahamu. Na kwa hivyo ni vizuri kuwa mtu wa amani, ni vizuri kuwa mtu ambaye ana maadili, asiyepigana, asiye na mzozo na wengine, na vile vile mtu ambaye anampenda Mungu na ambaye anamtumikia, ana matumaini makubwa kwa Mungu. Kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.